Ganito ko talaga guys. Ganito kasi yun. Ganyan o. Nakikita nyo yan o. Gilid. O. Talon. O. O shoot, 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 shoot. Kobe! Boom! Oh! 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 Isa. Oh, shoot, shoot, shoot. Oh! 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 Isa pa. Kakunti na lang eh. Oh, 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 oh. Kakunti. Eto guys. Eto talaga guys. Gagawin ko na talaga to. Oo, 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 oo. Sure? Sure, sure? Hindi nga, ito nga. Uy, wala pa. Uy, wala pa. Hindi ko lang kung ano yun. Baka siguro bug. Shoot. Hindi. Oh, masushoot yun. Kalapit-lapit. Hindi shoot to. Hindi shoot to. Yes! Yes! Ito guys, so paano po yata matatalo? Sumakain kasi ako eh. 8, 13, Baya. Ito. Mali. Ulit ako dun guys, sorry. Mali! Nana. Uy! Ikaw wala ka nang ginawa niyo kundi batang ko. Uy! Kapa. Hey! Ito. Hmm? Hmm? Guys, kalapit-lapit nun. 30. Guys, di ko tinignan eh. Uy! Next game naman. Ito. Kita. 40. O plus 20. Diba 60. Times 5. Nakalimutan ko. Yan. O 6. Oy, tama. Oy! Tama ako, guys. Ito ka, guys. Ito nga pala, guys, yung mami ko. Siya rin guys yung nag-tiktok, guys. Kaya magano kayo sa kanya. Mag-follow. Ito naman yung isa. Si Sadness. Si Joy. Si Anger. Si Anxiety. Fear at Disgust. Next. Ito guys. Bruh. Ayun, si kilikod mo pawis lang. Malakas siyempre sobrang lakas. Yan. Let's go. So guys, sabi nyo, hindi to laro, mga ano to. So, i-rate ko lang. Hindi ko alam to. 10. Ha? 9? Uy! Ano to? 8. Papa John's. Wala akong dami mong dadaling gamit. 4. Dennis. 6. Burger King. 3. Wendy's, di bali 5. KFC, di bali mga toko yan. Ano? Hindi ko alam yan. Greg's. Oy, ito favorite ko. Donuts. Okay, next game. So guys, paano ito pipindutin? Paano ko ito pipindutin? Ate kay Ate Anje. Hindi. Paano ko ito? Ha? Ay, ito rin yata yung panalo ko eh. Paano to guys? Bakit ganito na may kulay? Next gate na nga lang. Hindi ko alam kung ano. Okay guys. Sino ba yung laro? Ay, hindi. 3, 2, 1, go. Naglalag. Ooh, so bad. Okay guys. 6 on next game. Ito guys, kulay blue.
sorry guys yung mo. Blue. Blue. Ito guys, nakita ko para siyang ewan. Uy! Uy! Kabilis! Guys, kabilis. Guys, kabilis tong guys. Hindi ko nangyari. Nasana na. Uy, kabilis! Kabilis nila! Kabagal yung... Ito guys, magdi-drift ako. Ganito ako guys pag naging doktor. Kataga! April 3. May binibigay. Ito guys. Ayun, gumagana na naman ah. Ba't tayo kanina? Oh, ito na, ulit na tayo. Gumana na. Drift! Bili mag-drift! Ah. Sorry guys, I guess mag-drift. Drift! Kunti na lang. Kunti na lang. Oh, ito. Sorry guys ah. Walang ganong kasama yan. Tat. Kasi lahat yun. Sige, sakay. Ay, sakay. Yun! Ha? Seryoso ba tong laro na? Ang lahat sa simbahan eh. Ge. Hige pa. Sige pa. Yes! Okay, next na. Ito guys. Wala kayo sa ano. Ganyan ako kabilis. Ako guys, kabilis. Huwag nyo na lang tanongin ko bakit. Okay, ito na yung end. Bye-bye.